to squat 10 times. Maramat ko kay di mo kaya. Dade. Oh. Di ba may akumot? Ini, finger. Ano yan? Challenge yan? Tikmara, basta finger. Finger! Oh. Tapos tatago mo ya, pero di mo sa, right finger, tatago mo ya, tapos iningay mo sa kamot niya bibiling. Hindi makikita. Oo. Talaga? Hindi daw, try ko daw. Dito sa likod ng tayo. Hindi daw. Nakikita ka, nahuhuli man. Ano man? You only have 3 tries. You only have 3 tries. 3 tries la? Oh! Kilikili. Ay, lagi Nahuli. 1 try. Sa ilong. Ulingan. Wait, na naman. Punishment. Anong punishment? I dare. There na naman. I dare you to squat 10 times. Maramat ko kay di mo kaya. Pinagtitripan mo naman ako ah. Sige na. Kaya. Ano kaya? Sige daw, saan? Saan? Sige daw. Kaya Sige sa daw. bad. Ene. 1 finger goes down the elbow. Tatago, di ba? Tatago. Oh, tatago. Pwede may tago. Sige. Tugad. Oh. Wow. Wala. Kukurita na. Magaling kang bata ka. Man, may papitsyo. Dami mong alam.